People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on my TV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God. Amen. Hallelujah. Ni sa umbul minatal may na turang na marama durbo ng ngone lao patalikin na bikim ni kensaran na ngone en singa ni kuwa kau bob ni nagbolebu en kena bo muriti ko nabi program so kada daw saraba en na my television en karne fes en nabi ka saranga en ngau nango en singa ni kuwa bob ni natikan bikim ni kensara bo umbul tigani bikim ni kensara nan dubo tumahi en non dabi korba biti kapatalakina en nabi korre kadaka weekend na ngone buli bina boli na buli kapatalakina wambul tatu kan weekend ni kesar ndau tite ndau ngoli patalakina weekend ni na musundo buti ko nangaw nango bomboten ni ndun nango na binaka weekenda wambul tu weekenda ni tekini marta ti non debi go mitu mai en carfes en singani kuwa non de bulangi ken en singani kuwa sa raunin dalam bayi talon tiko enggak sile usa tu rau men ngai mai wase tu weekend na biti kene so kan raunin na we buki tu weekend en na buki ni be kasranga ya tu tiko en ngau nango nimbul binasa Bulu binaka koli. nimbul binaka Usaba ambule tu kan weekend na turanga na marama na dorbo no ne lewa sana tiri gabani no dobo bi korkoro. Nimbulu binaka na bi turani koro lilu matangali lilu ni abusa. Bina bagalebu nanda u sarabatu mai toko na tu mai current affairs watake koli. Kasarangani ngongo au bombul tal ngabi kan daw titei na wali mo na titei ko lingo ngo sa ngo ngani titei on titei nimbulo binangan daw titei daw ngoli kabatala ki na bikan na matay sau tosto so na kalalay na bi korkoro sabo ngombulo tuan ngo karne fes kasarangani ngongo bebu kelulu kabatala ki na bi bagarwai kamaro taki migaro ndabetale debeli ni bingaramingo megaro bingara bi kemuni ena bi kasrang anda duruma tu ena ngongo ibiti kabotala kine bura-bura wakando tale ni sambul binaka may ono ilaw may ato sa ragya sawa may zikombia rutuma may ato sa rikandabo biligina go rami bataki ko ni mbula binaka kemuni talanga na liyo ibiti ni sale tu na biya sa bura-bura so lago bangito daka lago tunga bangande se bikan tekan sale liyo ni ulo tunde itu sa tortu ngono binango ni mbula binaka en siga binaka ni ko ya nimbul binaka ubombutan ni toto katiku weekend na vital no kada goraviti ko erna carnfes en being una kensar ngasilebu me boka na non darubi bambula takitiko ver na tubo na koro ver na dautite or na dongolye anu muni bortatiko ko binakate mindro sa vital matikina me boka ni ngono ko sangon binan titi ngona ngono binaka ni titi ngono binaka ni weekend kenda sertundo titi ngona kena ngono binaka beleta na kala ko tiko mengo se na ka e me baka dor no covid titi diwa e baka ko tikenda tale kina bonu kenda ala mai kina non da we weekend kenda ala mai na bi korba biti kenda na sersuti ni bakila na COVID tiniga diwa. Dara bakila ye sangasoti. Iya bebat. Boka enda na rongoda benga. Rongoda ena tarika ni tarika da tunga baka dada ngai dake. Beleta ni nondambula isini tiko na kabaka ilabo. Skabaka daka. Nondambula ndon mitiko baka lewe na titei mai tui na goli daka lilinga. Iyo. Kembale ngoindo na ngona binaka ni titei. Iyo ngasile bu na tikinangori. Au gino lumasar na non na postal chunga di bandre na tu kau kin leo ni bonua na sano da konrobe ngai borta tu ko ya sambala bunangona rei ngai taumba kai nduna boso bonua ngai borta tu ko ni nduna ngona non da sa vi to sakitu na kenang garbe na itabe na bi bunon dindu yo ni atu mana matengo vi bondi tegitali weekenda ba ada da balik tu ko en sano da konrobe nangunungo sa tiga bumi sandra dan rabu mai beti na sandam bito ken dan non dayabu kon nangele beti ken ngoli sangi bukan de tiku ko me santa tomana tali na sautu ni non da bonua na batu taki non da ba ngata kiti non dangele ken non de ngoli koli na
Ola ko may lau Ola ko may lau, ola ko may tumbo. E nandun na ngaw na roti ko na tin na magsawati. Nung kay lesu tala na magsawati, nung kay takos na mo kay lau. O bugay la kiamba. Nanungguray nga ba takiyaw. Pagkaya si binakadakyan na koro magaturang utubo. E na tini na magsawati, sila rusa ko na magsawati. May nangunong, o tunsi ko na bibaka toro taki, na binaka ni nimbula baka na koro, na tao binaka na stoa. Ibaro nimbula, Ibaro nimbula. Balta, endo na kaya da kabatungo burubura, menda bombula na ilabo. Bukan na kaya da kabatungo burubura. Menda bombula na ilabo. Menda lako baka lebo na buno ni biboli, na tu na urban drift. Menda lako na bi korli lebo. Mendana numa nambula satunga na takataka. Iya. Nambula satunga na takataka. Nambula satunga na korba balangi. Senga. Nambula itu lebih sana kita nga. Wanua ngai cukup kina na kalu cukup kina nambula. Kan dona kena barita ki. Na budget la Kongo. Na budget la Kongo. Sabakan bibita ki na kabakan bisnis. Sabakan bibita ki na kani sarmanua. Malta ba? Malta kita sa fokus tu nga nimbula itu ngai kia. Tungan nila. Itu ngai labo. Senga. Ni bermanila bo renon tanga sa sambula makautu ngamai. Kaya bali, endo na ngauna binaka, utukunan tikong ko, endo na ngauna binaka. Nambula ni tete, nambula ni lesutale, nila imbula, nambula, kenda ambula kinailiw. O sinto ko na tikong ko, ni dana takataka. Kaya bali, kandin na gasilibo, ninda rida, na kaya baka suara tete ito man tumailiw, hindi niya ito na kang, uy, rasang mo ito nila. Uran sa nibakila. Sangay tumbo nga. Sanga wala nga ni tumbo. Rabibu kita libir na wekandra kwa ra. Kaya na rida ngo, na kango, ko lang mengo na COVID tiniga diwa e baka bilingi ki anda me lesutale manda matabu bale na yabu ni nondambula da ka ko ni baka rem baka lebu kina ka edaka da baka rem baka lebu kina ka saturawa akem bale na itite na golingoli na sasalu na kaya nondambula tu na ito ke ndo na ngau nambalabo kan don menda na kau kuni buta bakarora ulan da tiko kina me lako toko kina sona kalalai na bebu kina bikenda ni ndala ko mai torma ken sala ko mai ndona housing authority sama sin da ka tuna tite ni ngona sa sin da ka kina da ka sengone muskina na awon da ka sa tika bu taresa ya wala tikenda iya ke baka ko tiko na ko si vir na manda bitile bu ni wata ke kum do mai toba ta mai bu no le bu ni lebu tu na no meningale. Ya, lebu tu nang gele. Kembali nabi koro bole kai ke ndon me etu nang gele bangalala. Yang go tu na buso go tu na to ko. Na bal sali bukan na parakras. Sali bukan na do. Ya. Mo nang gele. Mo tu nang gele me apa kata. Ngai lebu bikenta sa ngole me na korita kata. Wir na la kumai. Sa lebu wir na bulange. Na kanda ratiku sa erlakutar literal nang gele erli. Sa tite. Bukan ngata tite. Ya, ngone tite ki na ragi ko tamay na makete. Kintu Kito may bulbul kala. Tumay bulbul tali. Nung tunggelang ngartu tite mikin. Balatang ni sa ambitu na nung makasama. Na dana tu na brainwash. Kenda sa brainwash tagitu nimbule tu ko ibu ni nakaka. Ningon na lang makilibu ni nakaka. Kenda na may business. Da sinyadoba na level ni business. Retukina eso tal bi mata eso. Na non rambula tukina. Daga may durma na non system. Ya na muna kenda na tunga imuri na business. Na tunga imuri na kake din bibak toro taki. Balda nonda bula endotani. Da bula bagale na ngele, da bula bagale na waitui, da bula bagale na udwai. Ya na bula kina da kau kina. Ka nondol menda reitale bagale matua. Pe ira i te lebu i rewa na serua na mosi kwa tungo na ngele. Rawa pakataon na ngele rawa da me listen na ngele. Di pakasama ta kana vita bioka na ve indalo. Ko nandalo mandanga sa tolna bula. Tabioka tolna bula. Athawiritale. Kabetsi. Ko irongo re baka madao nga baka bula. Sa athawiritale. Ke bale done bure ni labo lebo. Baleta nga ni kenda sa brainwash ta gitu. Sa adula non da pakasama senga. White collar nga. Iya. Sa laga to nung turay oir nang ngole mai do na kanang balabu ni non ray na buno eren ni avkina. May boli do nang geler, may toka kina. Ito ka kinawari na kanda. O baka samatakan doon na development nila ba ka naturang na tuinayaw sa sambalit. O ratu mara. May lumay buna. O kwenta ka ba na anggele. May rato may namukilaw na nitong kasi. Ko ito kong gori. Kito erotsi ko nito koro.
dona koro na mukailau me na mukailau. Do koro na mukailau isua. Asa register tiko baka koro baka bitia. Ya na nona rita tu ka na bimbi ni mai ngarabitu nang gele. Na mai toka baka viwekani. Iya. Santo na bola lebu. Nakata duru betugo. Ya ndagi baka semuta kay nabukon ni ndendre lagu duri minggo na tite sa bertak na takataka gay bata nakakire o tea o na tamusuka yo gasilebu indu na buli lebu ko may relati ko na nungu lande may na tabani bingara bingo kanungu ureda na kona tite singa ni tite nangele kona numu tite wira na wekamu ona tamusuka talanga rano ni po matalama tabalaka beta ni ubamuta ilebu talanga naitokani lebu talanga weekend era pamuritu mai na programa era singini kila sarawa binaka na titei me baka na titei ko mairida toka na unoni na titei tormanda na mai TV na mai TV sini lebu na kampanye era sumutu na airtime e didi tu na kampanye ko lebu sa titei asa bana buna didi tu kina ina ngona mandangango relay dari bango na television taliso wali nga lago dakin do na kampanye wali lago dakin do na kampanye e bole sa lebu na sa sarama ka lebu na kani market kani promotion bi kampanye balta na urang wala sumutik wala ni labo ka dito na kampanye ko ngo operate ko ina kakapaka to kay titi balta na titi sabi nimbuli na mura gay mbita ka tumay na kalo na kamenganita titi na kakote ko na tamusuka eroni ko titei na titei na buli titei tu ka eroni titei no solika urna baloloma ko na rabua ko na lenga ngasili o basamda to ka na no mutiti windua keda ndakila na titei na gele no titei windua na yang hotel ngai buli me banangele ni ngona bakasa iya na bakasa makede bolta mo na sewing and reaping na titei kena tatamusuki iya niko titi tiko bindo na turanga werembula ke sa tumbura na ngele ke baka mo mutiti wana tamata dua mo ngore na sambula rotu iya niko titi lebu ngona niko titi asongo eso o iko sini dabu eso é dabu tangi ko to biko tormanda ya undo na causa babuli de sarga baltaurida na kenanga via umanda na titi eu que baka utikun dormo no takos ndo nanga selebu si indo ni so tu au na sini baka tara mela ko sibitao au bina kata mute ndo ngo serni sori ni kau rusa bulan dola lima sa bulan dola sendo na dola ondu sanga sara mute se morede ndo au reda ni baka elenga tiko eso tamatiko na nende se ndo e kabe una lota kongo so no na lai tu au na rede ndo sa watara na tanga na gaivili tiko na koi na kalau na kabio liso mana na buli ya na tite tutu mo tsara na due tita bio katiko eu tite tiko veranda mata sagambe kana nungu gele iya lebu na tamata ro di tite kina yo kembali ngasilebu mai na lenga sota bibi ditungo en nondang garambula ngo sangu na binatal nga weekend na tingo weekend menda tite juga ni berera ya weekend na varong tu mai bago si weekend na kenda toka binaka toka pakai tutu lebu toka nondang gele roni ko tete na sulung gele okay do na bitamaningo do kana toka nang gele go ya na tete ke dia weekend na via tao toka nondang tanga da tiki de bagalilai so na matabu vale so na dorbo so na nelewa retumbu da kitu mai do edana tu mo sponsor tagira kito do eu do kilango eu ngasilebu na sponsor se mo sauti ike usanga mitura vinaka na imbal ni nomu oseanaka ya sa otiti tama da kito na viambaki do tini na one buli mekito titikina ya tiku na baki no na bag no na baba no na uniform na kake de membale no ya na ditu tikitu sana digitanga solberto na ngone tini mekito titikina na ngosa nga vinaka sanga free na duruduru ya ndo logo batakina duruduru holia ya ngona titi ya lele bara do taronga o kaya lo tu mai sulle ro nondolo sulle tol nondolo senga titi da katiko ni ko tu na titi na ngele ko tea o te ango buta ena titi wanda mata ko sa tenga e da bubiko porque so mata biko ke komai e komai ia tormando ko rando lo tu mai na
na may pakita ko na pukilulu pataki na baruay dori den so na viso sungolo tu herdo may masutiko ni ona do may masutika katal to ana titi tol na toa ros binaka dua tol na toa ros binaka totale wanga ni bola saran dua nangone tiga bumay kini medo mengo kembali ni dua na bagay torma ke dapat ko na tal no tu sele dapat ko ni tal ni Assemblies of God tol na toa ke nakako ta buli na may perno kasi iyo gone bola daga mawili ka ni voltam sa gane bagay voltam siya urnon tangas era da kabuto non ribo karo tu nimbula o kenda nga kenda sanga mi poka bina toso ta ketalo bagalilai iyo ko tu kunatiko niko tetei iko na tamusuka na lebu talanga ni kako na tea na lebu talanga ni kako na tamusuka na kasara nga ko tea na katalanga ako na tamusuka iyo bombota ngasile na enonumuni bosa tongori oni sa wandin dineta kana na binaka ni titi eu ko eroni cinema que roso ngabul lamba que se tolu sa lamba que non da durmo tu na covid tiniga di roso ngabul me ado que na tolu sa ngabul au na cinema que lá volta una titi tu nungu titi na vida na magsauti ko sabuto matu tu na ver ko embota ko enreu ko saluda que me vale viva un que ti berto na ngona ngo mo ga rede que na sora lenga tiko sora stabutu na ndre sora tangi tiko mo kinda batiko volta ya na gele bina ka seranga ni titi angge buka samatakan me buka tu na volta mo nonda wasiana nonda rum me to batan nonda to ba abi enalen kala ko mitungo abo mo elebu erananuma ni sana lutu na kakedi yo ke buka na viridi menda na bibuke menda na tite na bibu na so salala abo mo ten naroni na tumbu bina ko bite no vida na kaya may kao chiswe Italia na daban den lo mai vida na kaya sa tubi una lu choba sa lumuti ko ko mo buno takani tutu bina ka bira na buwa me reta na matamboko me sereki ko bisuki pangalal ta ko mo boa me ungai vulo ta kaya mbaki bina ka choba habia mbaki bina ka choba covid se senga na covid ya betul manda ngasile bukan na kau ni ko sa tubi una lu choba Salu muti ko mo buno takani tu bina ka bira ramu alo chiko na bosini kalu sereki bira besuki reita le gura matamboko vangalanta ke ura kura mo ura kaboro me ungai buno taka na mbaki binaka chawa sanjima ore dapat ken na numuni portatongori ken ndendre la ko durmiti ngongo enon rebuke nan rebua o iro sotabu tuna ndendre na mosi mera nangone rabuat ngikina gailo kan na bosa saroro ko tu kunati ko o eu na nungita bi muna kambura ka tinga sipa ka dama na mudengu mai asing sartu nga salal sartu nga fridge kembali kasi lebu sarau tame ve Italia na lebu ni bosa o da buta juga ni singa indora ni sota baleta ni sino da taka sini da ngosa tite mongai bosa taka ngosa na kai kani voltambu que bakai sini da taki no mo bambota mate gosara o bambota que o blesta ka indua ena nduna singa indua na blesta ka nungu titingo ena sona titi virtuna lubengu ena sona titi virtuna makumbungu na titi ada ka mo tamangu na titi ada ka mo tamai tamangu na titi karada ka mai ore nungu gas bunga na titi ako mo ta kenda dabu tikina kenda na kebiti kenda mai dabu tikongo ena no titi ore no tangase ya bakaro no rambula vilomani bikawitaki virokurkobi Dasin doktor mga bibi. Di ko siya nga, tamat sa kana duba. Di ko sa kana duba. Duba ka sa mata kay lium, bilang ko na koro. O sa oda nga nakadibi. May kana. Oda nga nakadibi. Iya. Balta na, nung rabina kata mera magadingoy ko. Iya, ni ko o tako sa mga bide sa mata nga nakadibi. Ko iliwe, anda iri talaga iliwe na nga una, sunang una, dusing tali kanya nakado pasanggar. Dusa ka na nga naka-erbe isulek mo, bibali. Kitu manda na libo na singa tambo. Kitu do kana senuiti. Ya. Libo na ni tutite na basanga ekaw. Kitu sanga do muntinga. Libo gunti tu ka. Esa ko talmay. Me do tu maingo. Kuira ke do mai bagay tabi. Era mai reba, era mai tu lesoni. Era tu lebi tu era mai bagay tabi ke. Kitu kero tite tu kina. Ni osa tite toka kem do ngunci chiko. Dindo sa tete indo ngunci yo ndo na lima mawali loma. Bukayo. Iya, amalta iko. Betan indo sa iko kana may nakakusulya. Iya. Iya.
Iko Kana mo na kausa Australia. oi ko kana mai na ka ko solia. Na lemu ni no solia ko kana tukina. Paka tamo tamo ni paka dimu. Ni ko mai ndo to kambilo wai roka. Paka sarang awat tipu ko ndo ya pan toa. Kembali ayango o bakan niya bango. Na lo bakan niya bango. Iya. Anjena. Claro, na ka paka dimu ngo mo ba dimu indua. Iya. Ni ngono ko paka dimu kina indua. Ni paka samataka. Me ndua motor man me usando quero usando ka vale ba biwatini. Min dua lain itu. Salah mana na boli sagai sini viro tituna mengai kita lah sama kasih sian dina pek tangan mo ya la ko kero na giso man na tempat reda na kakero taratiko urusin reda na kakero sulietiko ya o watu kuna tiko na mboga o dakabolitiko berna na lulu ni New Methodist do bimboga do dakabolibera na programu na rua kina tolo na via kami singa tambo ya utiti tu kina no tu programu sol bertu na lutu esele do mo tu kina lulu bi balu taki ora na ilya sakoroi ya utiti tu kya men do no ndolo do na bula ana tete ya no ko matalinda la do na ndolo tu ko matalinda lo mbite tu kya ko le au ndimo mandanga mera kilaur na bambina kebite Merakila na kebiti na kaluaran karaba. Ena ngona ni pandemic ngo, ena ngona ni lengo ngo. Meragereza na linga ni kalu. Oko ena ndak. Esindo bi ko esindo na kabi ko ena ndak binaka ke ndak kita. Oko ena ndak keda nga. Ndak keda. Ko do tukuntuba. Ndak ngo sisunga. Iyo weekend na warong tu mendangun ko pembuta. Endo na tukundina. Menda na tomana tu ngana taka binaka tu mana tanggas ya. Ora no tanggas era do titi. Dau tete indau daka mama kutu. Sember mai nabi matangkali daka keda go ambulo tu irena ena non titi. Aundu wasia ba buga ukla wasia no ndoro habital no. Torman do tamangu. Oso palangi sianga. Oso berongo diko metu ndo oso palangi. Yani satarana bali tambarua. Buloko sebale kau. Sebale baka Samoa ko kumbulolo. Cukukin. Ya, eso manda ni claro oso palangi. Sini baka tawale mo na level o na ibang karuway. Ko lang abang ko bomundo na mata na gerida. Dondo na wansi to sa to som. O tia que to sa que testa ki ko ortu na lubena. Ni ortu ta na lubena. Que to do ko talo mo na karuway que to gali bito babo. Sa ero ni dalta le karuway. Ko tu na ni karunya. Do na yau lebu kon elomo. Sa yau lebu na lotu kena lomo binaka. Ina kira mo sa mga Britanya godliness and good heart. Yan doon nakakosana benefits nga gina. Ko tu ni sisu samba na ndo sa romaki ko na sa muy may mataw. Sulit ko ni muy. Ay wala ta gina. Ni ngau na binaka kinelom, na elom ngi kadi banaka. Ni ko sabi tamata elom binaka. Ni ko masuwango, iku sinanumiko, iku kay nanumira keda na wekam. Nanumo kim do da kawata. Nanumira to keda na lubemo. Ni otibango na masuwaya, meni tisu, iku semantani da butan do na kabiko. Ia na masu sala ko tulgo. Tina miniter masu. Oya umeu ka. Nanungu bale. Sa nungu keda nga. Kabi keda na balta muna lolo ma usi bindondo. Nindo na tamate suleno na bula. Ana bukona na mekana. Ana buna ko lago kina na visi na Victoria Cross ana ba. Na zozo bisena koroi Vede redondo ena maten tu bola tangani. Kira keda na Commonwealth. Ninga une nduri kino suka ne balu. Sefana suka ne balu. Na solibi ko na VC na Victoria Cross balta. Ngai rapana laki ko ora na meda ora ke chapani. Pero bulanga ko na nona patul. Ya. Ko solibi no ko na koroi vede redondo se ni dobi. Vede redondo ena maten tu todo bola tangani. Sulino ng bula. No, sulino ng bula. Ena bukona na wakana. Kembali ni ko kinda mo tiko na buno ko tiko kina kuira ko mo kimo ni bi maliwai. Kinda mo tiko na bula so sta tunan ren. No sulino na kemu. Sulino na memu. Merembula kina na wakamu na ena sulino kina bi ko na koride der do. Na ena no muna langi-langi. Ya ngona sa sini Victoria Cross. Ko sa victory in Christ. Saja. Ni kagopola. Timothy, au sa didi vote na dere.
au sa valu o tini valu binaka. Ia sa waraki au ni sala makaturang. Sa wala nungu, na nomu, na nonra talanga kuira. Era sa tukuna tiko ni tuku binaka. Kembali, ke senga niko pakai sala, sini bakure na buru-burungo. Dona koro isa waraki. Eu kila ni dona koro i waraki au tiko. Male lo au lo ru, au mostaki, au magalewai. Do kau na kia tuku na Facebook. Ia senga so tini dona kabeo ya. Dona na kabeo, dona isala. Dona isala makaturanga. E wawa biau. Lewu urtu na tua kangu urtu tata binaka. Urtu tata matei balu. Salutu ura matei balu ni urtu do takoso. Ayo sianga. Ayo sala makaturanga e wawa. Ni ngone tapa kina bulongo. So ndar makato kanay sala nang unang ayo nakambimbi na mo sasangay ko muli ndar makanay sala. Bala sala kede buru-buru ko na luba. Na luba kede. Ni ko dhuru kina balik katundua na luba kede na sala. Na gaibungan dali kisin mate. Nangono koloko kini bulu-bulu, isini bulu matiki ko na misala. Nangay rumbengan ndo na kobira telelay. Nandali ni bulu-bulu. Iko na isala waraki ko tumen sa natua. Nakasari mimbi kina ndo iya tiko na nakabinaka. Viran tamata kita nga. Bagus misara. Viran tamata luto. Ano masara na numuni kahit ka na lewuni tamata era bosa kara beuta na Facebook. Tapos siya na numuni wing karabi ken na so na lewa. Lewa. Ken na numuni na makatiko may balita na isala. Una numasara ng buliti bita. Nasala ko mo chesi sa tuni. Sa uchke to na pero kurtu bigar tu bibal. Tu bunto tali. Teman-teman ang kay beta gitu nuga. Endo nga chungo, endo pa tamon man wala nga. Ha? Ang kay tali endo. Ang kay tu mertu da kertu. Melakamu kami mindar na isala. Ha? O ko sini qualify me duru kina matay balu. E qualify nga me ba matay na tuwa. Ortu ke dea, ortu matay balu ke tiko. Ortu qualify me to duru matay balu ni Israeli. Yo ko ngo turani balu ni kalu. Balta daba. Na alon sari binaka. O tu na election agina alon batuka. Turanga nindi ke mana elongo ni kota lebi ya unai bala da ke nga. Me uro ni binaka tu ngaki na bike muni. Ya. Nindo tu na balta nindo bili reka pakali uno nombula. Nindo tu na bitoka itu na ke na bindalana. Nindo tortu ano na api nindo lang sari tu. O tebi tendo na ndo pakadambo. Ya. No na pakadambo tu ya. Sari tu me golo malang. Sa dondo mo tu me golo malang ibi ko na dormo. Isindo na turni balu, isindo na satin, isindo na kobula. E qualify me ba matia na tuawa. E na torre tua e baka toa ni sipi. Kutu na tiko sa rimimbi na alonda. Ni binaka na alonda kita parawa na bika kede e baka bulat kete. Yan doon na numuni wakasalabiran na biyokani era simto menimber ni may tapon on darubitan no. Ikanda nga naturangan na marama torboke no ngilewan na ngunan drengo. Indo nga nakaubya ba ugeta sa ikuya. May binakanelomo. Ni binakanelomo iko na kawita kira na may kamu kete nga. Siya wala nga ni may kamu makan ra. Kuwira ra bola kami ko. Ni kata sabi lumbula bi durma kena so bola kati ko. Iko gay ulang baleta li loman saray du ikalo man. Siya nga so ra to sa nga yasamu. So ra do ba may kandabo, do may telebu, do ba may rewa, do may nitasiri. Gori sa we kamu. Era tarongan na lebu ga. O di na we kamu. Gawo tisu ko nga salomaniko. Dula ko do kita kapakakina. Au bi bau gitu ngabi kan turangan na marami dorbo na manelewa. Tuno da moti ko kina, pinakanelo mo, lo manira tamata kita nga. Totoo na itugutugu sanda mayroong arawen na sigin kuwa na numitigo hindi ko sa titi o na tamsuka. May dapat ko ikano nung dahabing grabe and na karnefes and nabing kasrangan ng unang go, may dapat tayo ng unang kataraba. Di ba din binaka? People are saved, people are restored, people are blessed. Jesus said, I am the way, I am the truth, I am the life. Are you lonely? Looking for the answer? Join us daily at 6 p.m. only on MyTV. That the pastor should rise to a level to become a strong man and a servant of God.